ସୁଧିଆନି ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣ। ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣର ପୃଷ୍ଠା ହେଲା 102। ଏଇଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ହବ ଅଦିନରେ ନା ଅଦିନରେ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଜାଣ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଜାଣ ହେ ସୁଜନେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଜାଣ। ମତେ ମୁଖାନଦୀ କାଳିଆ ଗାଈରେ ହୋଇବ ପ୍ରକାଣ୍ଡରଣ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ରଥଯାତ୍ରା କେତେବେଳେ ହୁଏ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜାତିର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରିଚୟ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ବା ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। କେଉଁ ଦିନ? ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିଆନି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ଏଇ ଅନାଦି କାଳରୁ ରହି ଆସିଛି। ଯେବେଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଛି ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ଆଜି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ଚାରିଆଡ଼େ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲାଣି। ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉ, ବମ୍ବେ ହେଉ, ମାଡ୍ରାସ ହେଉ, ଆମେରିକା ହେଉ, ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଉ, ଜାପାନ ହେଉ, ଯେତେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ଆମ ଦେଶରେ, ଦେଶ ଭିତରେ, ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଆଡ଼େ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ ନା ଆଉ ନୁହେଁ। କୋଉଠି କ'ଣ ଅଲଗା ହେଉଛି? ନାଇଁ, ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସେଇଠି, ଚାରି ଧାମ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ, ତାଙ୍କର ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ସେଠି ହେଉଛି। ଆମେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆମେ କରିବା। ଆମର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମେ ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କରିବା। ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀରେ ହେଇଛି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ, ଆମେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଆମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ। ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା? ବିଧି ବିଧି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବିଧାନ ରହିଛି। ଯାହା ବିଧି ଅଛି, ଯାହା ନିୟମ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ବିଧାନ ପୁଣି ରହିଛି, ନିୟମ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ହବା ଦରକାର, କେତେବେଳେ, ସେଇ ସମୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା, ତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ସେଇ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ହିଁ ହେବ। ଆଷାଢ଼ ଅନ୍ୟ ଦିନ ହେବନି। ଯେବେଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେବେଠାରୁ ହେଇ ଆସୁଛି ଏଇ ସମୟରେ, ଏଇ ତିଥିରେ। କିନ୍ତୁ ହେ ସୁଧିଆନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନେ ହେବ। କେତେବେଳେ ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇନି, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇନି, ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ହେଇନି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇନି। ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ? ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। କୋଉ ମାଳିକା? ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ପୃଷ୍ଠା 102ରେ। କେବେ ହେବ ନା ଅଦିନରେ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଜାଣ। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତି, ଲେଖିକି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନେ ଦେଖିବେ ହବ। ଆଉ ଫତେମୁଖା ନଦୀ କାଳିଆ ଘାଇରେ ହୋଇବ ପ୍ରକାଣ୍ଡରଣ। ଯେତେବେଳେ କି ଫତେମୁଖା ଘାଇ, କାଳିଆ ଘାଇ, କାଳିଆ ବୋଦା କଟକ, ସେଠି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ରଣ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିବ, ବୁଝିଲେ? ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ 22 ପାବଛ ଦେହୁ ଲହୁ ବହୁଥିବ, 12 କିଲ୍ଲା ପରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବାବୁ, ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବାବୁ, ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଅଦିନରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ନାମରେ 22 ପାବଛ ଦେହୁ ଲହୁ ବହୁଥିବ। 22 ପାବଛ ଦେହୁ, ଲହୁ କହିଲେ ରକ୍ତ, 22 ପାବଛ ଦେହୁ ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିବ, ବୁଝିଲେ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନା। ଆଉ 12 କିଲ୍ଲା ପରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। 12 କିଲ୍ଲା କଟକ, 12 କିଲ୍ଲା ସେ କିଲ୍ଲା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ
बोले दुष्टंक मुखे चुंबन देउअछि कली 3 दिन बाकी अछि बाछि नेब काली बाछि नेब काली बाबू बाछि नेब काली बाछि नेब काली बाबू बाछि नेब काली कहले दुष्टंग मुखे चुंबन देउअछि कली दुष्ट माने पापी अधर्मी मानकर मुहरे अच्युत कहते रामरे कली चुंबन दौछि ये जो अधीन आश्विन मास रथ यात्रा हम से रक्त सुह 22 पावती छुटिब कहीं ना बड़ देउल भितरे हाण गोल हेब सेही बेलारे जाई फुललो देखिबो बेनी नेत्रे जाई फुललो देखिबो बेनी नेत्रे जाई फुललो देखिबो बेनी नेत्रे जाई फुललो। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। महापुरुष कहले सेते बेले बड़ देउल भितरे हाणगोल हेब सही बेले हाणगोल बड़ देउल भितर सब हेबे अतीत आम आलोचना कर दिने आपण देखिए खोलिब कौटा ना 4 द्वार खोला हम बर्तमान 4 द्वार खोला संघर्ष लगे संघर्ष लगी सब कली कजिया झगड़ा झाटी विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया सब कर 4टा द्वार खोला हम जो रत्न भंडार खोल से आगु रघुनाथ बेश प्रभु हेबे ये गोटे बेश आम अतीत आलोचना करें जे प्रभु अनेक बेश होती कि गोटे बेश बंद होती रघुनाथ बेश अनेक वर्ष धरी नहीं ये रघुनाथ बेश हुए तो व्ययबहुल जो बंद होता है कि मालिकार लिखा जी बंद दिन हम कि पुणी दिन रघुनाथ बेश प्रभु पुणी हे आगू आप देखिए जो रत्न भंडार खोल 4 द्वार से खोल महापुरुष कहले से समय आगु ता पूर्वर कौन हम ना बड़ देउल भितरे हाणगोल हेब से बेले हाणगोल हे 22 पाच दे रक्त सुह छुटिब आपण विश्वास करंतु वा न करंतु किंतु मालिका वचन न होइबा न मालिका वचन ही मिछ हेब नाही कि पूर्व भानु अबा पश्चिमे जीव पूर्व भानु अबा पश्चिमे जीव अच्युत वचन मिथ्या रहिब अच्युत वचन मिथ्या रहिब पर्वत शिखरे फुटिब कई पर्वत शिखरे फुटिब कई अच्युत वचन मिथ्या नहई अच्युत वचन मिथ्या नहई। अरे बाबू रे ये मिछ हेबा नाही पूर्व भानु अबा पश्चिमे जीव पूर्वर सूर्य पश्चिम उदय हवा संभव रही पारे कि मालिका मिछ न ये घटना घटब देख तुम्हें आज केतबेले ना दुष्टंग मुखे चुंबन देउअछि कली 3 दिन बाकी अछि बाछि नेब काली काली 3 दिन बाकी अछि बाछि कि नब शिष्य रामचंद्र कहले कहले गुरुदेवी सतना हाँ अधीन हम ना हाँ परा अधीन रथ यात्रा आश्विन मास हम खाली रथ यात्रा नुह ना खाली रथ यात्रा अधीन हेबनी ना गुरुदेव ताला आउ कौन हम कि अधीन आउ कौन सब पुनी पर्व जानी यात्रा आउ कौन अधीन सब हम ना आउरी अधीन जानी यात्रा सब हम ना कौन करता हम मन रखु ये मालिकार लेखा आज कथा आउ अधीन कौ जानी यात्रा हम महापुरुष कहले कहले बाबू रे पुष मासे रथ यात्रा हेब माघरे बारुणी बुड़ पड़ब माघरे बारुणी बुड़ पड़ब माघरे बारुणी बुड़ पड़ब खाली आश्विन मासरे नुह दरकार पड़े पुष मासरे मध्य रथ यात्रा हम अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखिले देखते केमितिया कथा ज्ञानी गुणी मैंने कहले पुष मासरे मध्य कहते पुष मसटा ये मसरे कौन शुभ कार्य हवा उचित नुह किंतु पुष मासरे महापुरुष को रथ यात्रा पुणी हम आउ माघरे बारुणी बुड़ पड़ब बारुणी बुड़टा केबे पड़े जाजपुर हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी महापुरुष कहले से केतबेले पड़े ना चैत्र मासरे बारुणी स्नान सब करती नुई किंतु महापुरुष कहते कहले बाबूरे से बारुणी स्नान टा पुणी केतबेले पड़ब ना माघ मासरे पड़ब ये बारुणी स्नान टा अधीन पड़ब कौ मासरे ना माघ मासरे बोली कहले पुनश्च
ଆଉ ଯାନି ଯାତ୍ରା କଣ ଅଦିନରେ ହେବ? ଗୁରୁଦେବ ନା ହବ ନା କୋଉ ଯାନି ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଅଦିନରେ ସବୁ ହବ ନା? ଫଗୁଣ ମାସରେ ଧନୁ ଯାତରା ଜୋବରାରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅଜ୍ଞାନୀ ଧରା ଜୋବରାରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅଜ୍ଞାନୀ ଧରା ଜୋବରାରେ ମିଳିଛ ଅଜ୍ଞାନୀ ଧରା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଦିନରେ ସବୁ ଯାନି ଯାତ୍ରା ହବ ନା କଣ ନା ଫଗୁଣ ମାସରେ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଧନୁଯାତ୍ରାଟା ଫଗୁଣ ମାସରେ ହେବ କଳି ଯୁଗରେ ଶେଷ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଧନୁଯାତ୍ରାଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ କହିଲେ? ପୌଷ ମାସରେ। ପୌଷ ମାସରେ ପୁଷ ମାସରେ କଣ ଧନୁଯାତ୍ରା ପଡ଼େ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଅନେକ ସବୁ ରହିଛି ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ହେଉ, ଯେମିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହଁ କି? ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ସବୁଆଡେ ହେଉଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଗଜାନନଙ୍କର ପୂଜା ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନଂ କୁରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନର ବିନାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ ଗଣପତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଦେବତା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଳଚେରର ଗଣେଶ ପୂଜା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଳଚେର ରହିଛି, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର, ସେ ତାଳଚେରର ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ଅତି ନିଆରା, ସେ ହେଉଛି ବିଖ୍ୟାତ ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ଜଟଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଆରା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ କଟକ ଯେମିତି ଫେମସ୍, ଆମେ କହନ୍ତି କଟକର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଭଦ୍ରକର କାଳୀ ପୂଜା ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା କଣ ଆମର ପାରାଦୀପର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ସବୁଆଡେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାରାଦୀପର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ହେଉଛି ଅତି ନିଆରା ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁକୁଣା ରଥ ଭିତରେ ସେ ହେଉଛି ଫେମସ୍। ଓଳକଣା ମେଲଣ ନୁହେଁ, ଆଳି ଝୁଲଣ ଇଏ ହେଉଛି ଫେମସ୍। ମେଲଣ ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମେଲଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଓଳକଣା ମେଲଣ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଳି ଝୁଲଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରସାବଳି ସବୁଆଡେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରସାବଳି ଇଏ ନିଆରା। ବିକଳିକର ରସଗୋଲା ଇଏ ହେଉଛି ନିଆରା। ଢେଙ୍କାନାଳର ବରା, ବରା ସବୁଆଡେ ହେଉଛି, ସବୁ ବରା ଦୋକାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ବରା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ଇଏ ନିଆରା ନୁହେଁ। ବାରିପଦା ମୁଢି, ମୁଢି କ ସବୁଆଡେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ବାରିପଦା ମୁଢି ଇଏ ନିଆରା। ତ ସେଇଭଳି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଧନୁଯାତ୍ରାଟା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ? ଆମର ବରଗଡ଼। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବଂ ଏ ଧନୁଯାତ୍ରା କୋଉ ସମୟରେ ହୁଏ? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପୌଷ ମାସରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ବରଗଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ କଣ ନା ଫଗୁଣ ମାସରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଜୋବରାରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହୋଇବେ ଧରା ଜୋବରାରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହୋଇବେ ଧରା ଜୋବରାରେ ମିଳିଛ ହୋଇବେ ଧରା। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले बाबूरे फगुण मासरे धनु यात्रा पौष मासरे हुई किंतु फगुण मासरे धनु यात्रा हब अधीन रे पुणी हब सबु अधीन रे देखिबे तिथि अतिथि रे हब अतिथि ठीक तिथि रे ठीक दिन से हब नहीं ठीक मास रे ठीक पर्वपराणी हब नहीं अतिथि रे सबु हब लेखिकी रखंदी कथा नहले तो आपण कहिबे ना मालिका वचन न होइबान खाली सेतिक नुई आउरी महापुरुष अच्युत लिखिले कहले बाबूरे बैसाखे कोहड़ी आसीब माड़ी ज्येष्ठरे मानव घर जे छाड़ी ज्येष्ठरे मानव घर जे छाड़ी ज्येष्ठरे मानव घर जे छाड़ी। बैशाख मासरे कुहुड़ी आसीबा केबे देखिचंती ना अन्य शीत दिने कुहुड़ी चोरी माड़ी आसे किंतु देखिबे बैशाख मासरे कुहुड़ी आसीबो अधीन रे हबो अतिथि रे हबो आउ कोन हबो ना ज्येष्ठरे मानव घर जे छाड़ी पुणी कहिले आषाढ़ रे घर पोड़ी होइब श्रावण रे जल निअंट हेब श्रावण रे जल निअंट हेब श्रावण रे जल निअंट हेब। आषाढ़ रे घर पोड़ी होइब
आषाढ़ मासरे घर पड़ी हवा जानी कहीं कथा अच्युत मालिकार लिखिले आषाढ़ श्रावण स्वभावत वर्षा दिन बोली कहते ग्रीष्म वैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र परकाश वर्षा रे आषाढ़ श्रावण मेघ बरसे घन घन भाद्र आश्विन कार्तिक मृदुमलय गगन कहते सब कथा निर्मल शोभा जगत निर्मल शोभा जगत तेणु महापुरुष कहले कहले बाबू रे जे आषाढ़ श्रावण मास वर्षा दिन स्वभावत वर्षा लगी रही कि सेतेबेले जदि घर फोड़ी हम ये अदिन हेलानी अतिथि हेला महापुरुष कहले खाली से नुहे कहले आश्विन रे बचा मुंडा मेली भाद्रव मासर शेषे लहरी भाद्रव मासर शेषे लहरी भाद्रव मासर शेषे लहरी बोले अदिन सबु महापुरुष कहले आषाढ़ मासरे घर पड़ी तुम्हें देखिब से कथा को महापुरुष अच्युतानंद मालिकार मध्य आलोचना कर 10 पटल मालिका मालिकार नाम है 10 पटल मालिका ये 10 पटल मालिकार अच्युतानंद कौन कहले आषाढ़ मासे पड़ुथिबा शस्य श्रावणी नंदी बनीर शस्य श्रावणी नंदी बदीना शस्य श्रावणी नंदी बदीना जो कथा कहते आषाढ़ रे घर पोड़ी होइब श्रावण रे जल नियंड भाव से कथा को अच्युतानंद 10 पटल मालिकार कहले आषाढ़ मासे पड़ुथिब घर शस्य श्रावणी न अंटिबनीर शस्य पाई श्रावण मासरे नीर कले पानी अंटिब नाही बुझिले अति सरल भाषा रे मालिका को आमे बुझिया को चेष्टा करूछु कहले शस्य श्रावणी न अंटिबनीर आ एते बेले निरख हेबे देवे चासी ओड़ा निश्चय जानिब आसिला बेड़ निश्चय जानिब आसिला बेड़ निश्चय जानिब आसिला बेड़ निरेख हेबे जेबे चाषी कूल निश्चय जानिब आसिला बेड़ जेतबेले चाषी कूल माने निरेख हेबे वर्षा अभाव जानिब जे बेड़ काल आसीगला बोली पुनश्च महापुरुष कहले चैत्र मासरे बढ़िब नई झटा हेब वृक्ष पत्र न थाई झटा हेब वृक्ष पत्र न थाई झटा हेब वृक्ष पत्र न रही चैत्र मासरे बढ़िब नई चैत्र मासरे नई बढ़ी हेब किंतु गछरे पत्र टिके रहिब नाही गछ गुड़िक झटा हेजिब पत्र न थाई इभଳି कथा मालिकार लिखिले सेतेबेले कातर होइबे भगत गण ब्रह्म एकाक्षर मंत्र बसाण ब्रह्म एकाक्षर मंत्र बसाण ब्रह्म एकाक्षर मंत्र बसाण कातर होइबे भगतगण ई घटना गुड़िक देखी भक्त माने कातर होइबे अधीन अतिथि सब हेउछि अतिथि रथ यात्रा हैला अतिथि धनु यात्रा होउछि अतिथि फगु दल मेलन मध्य होउछि अतिथि सब घटना गुड़िक घटुछि सेतेबेले महापुरुष भक्त माने कातर होइबे गुड़िक देखी कि आश्चर्य घटना कौन ये घटना घटिया जाऊँगी आउ लखे छोली से ही दीना पीवा हाड़िया कमार परसोथिब हाड़िया कमार परसोथिब हाड़िया कमार परसोथिब
ଲକ୍ଷେ ଚୁଲି ସେଇ ଦିନ ଫିଟିବ ଛତିଆରେ ହାଡିଆ କମାର ପରଶୁ ଥିବ। କେତେବେଳେ? ଅଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନେ କଳିଯୁଗରେ ହେବ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ ଆଲୋଚନାରେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଅତିଥିରେ ଅଦିନରେ କଳିଯୁଗରେ ଦିନେ ରଥଯାତ୍ରା ହବ। ତାହା କେବେ ହେବ, ହେଲେ କଣ କଣ ସଂସାର ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଏ ଦୁନିଆରେ ସଂସାର କଳିଯୁଗରେ ଘଟିବ।